أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد أخينا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخينا وغا سكوني بيسوغال تاغو دينغير بدا حقاتي بنا وتكادو غوندو غوندو غودا سكوني walla ñagano raga su komantenda kisino tangaye ado suturaro legar mo shiru alla ganna nyango da gada ngani na saharo da su kunu nogondi ke watti burebe ga yalo duna alla ganno raga kisino raga tanga no raga ka hu alla ga mindano nga o kara guru ko no ga fati alla ganna ambi maga na kalle hasida bire ni khabro no wiru wandi dangani be ga torandi alla ganna wurgi be ga nemande alla ganna jidi no gasiro ndo ko alla garon kane fanega e o da ga ta ko wali rawlatul anwari lenki araba ke jimmadul akhiri bita ñorndin kota hijiriya nga wo junulo kama nakati alo tan nakati alo sino fili so ni ngatini jimini lagare bita ñorndi ñandi lengi miladi nga wo junu hilli tampile alo sina bane alfayni ihida wa isirina kanyenge mu januari ngason tampile lengi 2021 2021 wala kaga taxu rawla dilani warin kama min silati nabil muhtar yalla gana honni be no ndo dagala wala gana dangiro kembate ngo fero ko leji elimin alim on alla nyaga diga mun kubenu ga konini alla ganna on ha bagandi di baraje be ga kitana no gondi alla ganna attaga ndura ga men gane ken ko to daga daga oda kaga la waran no be oda ga hinna uri qajwati uhudi oda ga hinna no ni oda kada wara birambenga saponu nga girikata nanjigi musirkinu ni yagaru benu gara yagaru kuwado saponu kunaka iwasugunu ida min in taqbilun wa anihu wa nafrisun marihu aw tadbirun farighun firaghun khairu wamighi iwaku jahil ganga yagaru yiri iwaku sugu konno kaga na daga kane kaga na daga lengi kaga na daga kane kaga nari oda kana hogun kinimi ona baydo num bayi sakalle ma gunanya akramakumullah walla kaga na wuruha kaga na ga halle ko kaga na wuru o kana ga fatalle ma gona fatalle ma go be gani oda kan ta kapame abara abara na hani me agun kemre geta iwa bandera ku utundano yeju kurna ashabul liwai bandera ke utundano wira gana iwi shugunu ge likana ngonga ma halla ngonga iwi shugunu banu abdul darre mo akoda mushrikun de bandera nulo kunya kitten nogonde igi sugul kengo to da kala warano nyaara taxi danginte len goda kaga no be al biraju al mubarajatu wal khitali i sapanu kusuga sigi geta yugo siren nabugu ana sigi anati me yugo siren minna ko gancha gwannali ongaja agara kenda bari taharaba jeeshani birambe keta groupe no ko ilu sugari keta nan dindome keta mushrikinu groupe mbay Allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam gadi say bonum bay isi geta isu pare geta ni mo ngi mun ka daga jangin kenga nya geta fatala talha bun abi talha kena mushrikinu nya no kon mushrikinu ku bandera ngutun dana nya hayke ada mushrikinu groupe laga ada bogo nan jiti situ wonga mana bogo nalli nan jigi wada ila mubaraja agangundi nanti ko goro ndangani na islam no gangu nanti ko galli ni wonan panke wonan won face to face ko gancha go on panke kembere awanyo go men gam agi nyogo men gam ma fataqaddama ilay jubair bul awamir radiyallahu anhu jubair bul awamiru kembo ko katay agra biraju mundu musliminu nga jubair bul awamiru gara islaminu ku agri ari katay na njage katay mana nambo katay igara kripul londi kembre musri ka winyo go men kam talha bun abi talha winyo go men kam jubair bul awami daraga ada hanka ni en nogondi agar hanka ni en nogondi ada kursi ti ka han wajabahu bi sayfi ada kursi ti ka mana raga nengutu agar raga nengutu fa kabara nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nyimmen kabari wa kabara ma hul muslimuna islamin mun kahi in kabari kahini allah fareng kenga nyaketa gajangen joppe kata do dingra suy keta gajangen joppe na loydo mena ka keta atoko gadi Khalid bin Walid oga ki hakati bedu kundu Khalid bin Walid amaro islama kundi uhudi gajange kembere Khalid bin Walid akahini mushrikinu wa huwa ala fursan lil mushrikina hawala Khalid bin Walid wa huwa ala fursan lil mushrikina ثلاث مرات ليبلغ جهور المسلمين
parce que Allah nabi nyimme ko nabi nyimme nga ko sallallahu alaihi wasallam al harabu qudwa gajangi ni goto nye ando sire ngana gajana gan goto ndanga so hari gajanyo kempo gabe ngana maka agan cemben tanga gajanyo kempo gabe ngama kan cemben tanga kanga ngoto ndai su khalibu ndiyan na nyinia musirkinu ngada ki khalibu nu wolidu mugondi halle mo be annabi nyimme khara tankarage sere koda kaga danga mo khara tankarage sere wutu ara kunci gandi giden kam kagunna maga yang khair isawa ido nyiwo wallo ko andi nyiwo hari kaga na wori kampinto nganari iga kampinto nganari go ku hurun gorno iga to le sedia kagunna maga gri khabate ke no kondi kagunna maga gri khato ta gunno ngan khalid ibn walid tanu seki aga tirayni illi nangiro gide ke halle na islaminu ngutudo halle ka kurcenji kitana walakin rasaqahum arumatu bi sahami hadara kamudungo ko gullanda nugo tanu sikki khalidu aga na daga halle na sembe ngu tanu sikki aga nadi warni ina sagandi a kurcenji kitana na lono gonde a kurcenji kitana kembere ke islaminu nguton ta gunna lo nanguji muslimin ku kamma nanguji kamma bandira ke wutindano islaminu e musrikinu ka kota drapo idrapo ke wutundano bandera begi maga musrikinu ka kota serebenu ga wutu hatta qatalahum an akhirihum wa kanu ahada asra muqatilan fa baqiya liwa sakhitan na wutu musrikinu ke serewo sere sugana bandera ke wutanda ga randa ga sigi islaminu nankari sere sugana bandera ke wutu anda ga nari anda ga sigi islaminu nankari mi gi suro tammido ma suro tammido bane ga ketene ke mbatte no gondi ho hoda ga nar islaminu nakari ho hoda ga nar islaminu nakari kenga nyaketa sasa bandera ke to ko sakka ser suka ko out ser suka na out keta parce que ho ho ga na out anda ga nari nangarnia azuka na out kenga nyabane islaminu le keta iro e khoto ndako kam e guji kam na saponu ku sankemi hata haddu sufufa haddan wa hasul musrikina hasan na samponu kuno gombo ko bakame na musrikunu ko ni sanki ndebe sui wa bala abu dujana ta hamja radiyallahu anhu ma fi jalika balaan hasan abu dujana annabi nyimmen kapalle manyan radiyallahu anhu wado hamja ibn abul muntalabi kuda golle tra musrikinu nga kota kenni ken golle ken grawnden mana igari no gonni na balaaw kebe jogi kama balaam posre na jogo musrikinu kama mana na jogo islami balaw bo siren e musrikun gunna kumma balaw bo boy denyen ada balaw ida golle tra musrikun nga kota ke golle a hoy dengan kembre kita parce que qaladu korrini anga wala nurul yaqinu ngumen ke agara ko musrikun ko gada ke ida dabari palani ni ko wa gilande be nyimmen diga men gonna mako be ida dabar ci palani ni ogana obuga sunu ko sedi ogona warde islaminu ko hombi nyaniya mana hombi nyaniya oga gede ga hari badiri ke jagi gara soko kare min daro khalisinu ko wona bu ina buru ko nugi maka ina buru ko nugo maka kenya botumbu hay no gondi isage geta ida bagasunu ko sedi na du wurndi kane har saydo ke ido chan ida kenya ti goto nyede na ke wurndi kane ko islaminu kuna wardi batinga ma khalidu wa chanjin kitana na nyankanalli ko ini wara na kanen no gondi ken kare nya gamen ido kengame musrikinu go wuru hamuja karende ida hamuja to buna bun muntalabi da asaydum burago no ngani asadullah allah jarinte wa asadu rasuluhu ala faare jarinte radiyallahu anhu qatalahu wahsi ibn harabi kana abdan habasiyan mahira fil qajf wahsi komenyen habasi gangan komenyen wa qad wa'adahu mawlahu jubair ibn mutimbi laytiqi jaqutil hamja kome kada mani kita dunano gondi kambire ko ma gonga nyimo be kome nan dangana katu wahsi angana katu hamuja karnisu ila kyaro wahsi utrondi angana katu hamuja karnisu hore nyanam لأن حمجة قتل هو الذي قتل أمه تويمة بن عدي في بدر جبير بن مطيمي arange kama nyugo kundu wahsi urange kama nyugo kwa gara hamuja na kari hoy khabute tambure parce que hamuja nda kama nyugo kari hamuja nda habatu gunde kari badri kuren gota hamuja gadi habatu gunde kari badri kuren gota iki kamala ina hamuja wara gatar ritanu bilikam adi komen kari wahsi anga kotu hamuja ken karnisu legi ke kome hetanga hamuja kara hamuja kallendangi halle kome hetanga bada
kembere komaxu jongo ke ga ñaxoxo yaga saxa kamma iga katuna kitake iwa ken dabarni mbogu komaxun noxondi wasiyu a ken dabarni bari a rega mugu giden palle iftaba wasiyu wara sakhirati yersidu hamuja a rega mugu giden balle aga hamuja xañana biram be nga hamuja do baynama hamuja yidiri burasa sibabun arfata kedi musiriki ñe biram be nga hamuja ga ke yigo xannen kutunu agada ke yigo karri aduta ke yigo karri ndo beta wasi wuda fursankita parce que agana sedi alla demande malla xalle xaki tellingen hamuja ga rutuna ke yigo xannen kutunu be musiriki ñe ni wasi wu gada fursankita kembre ada tamme gawalle be ga magala sedi agada sedi adaga hamuja suha agada hamuja suha daga buguda tanu mena gane fasakata wala mistati wa nuhudu hata kada nahaba radiyallahu anhu agada sedai adaga buguda tanu billi mena gana khinu ada suha hamuja maka kadu gilli mayon kinga bakka radiyallahu anhu tungandu ngandinga maka kenga nyata khosoy njoppe kadi khosoy njoppe gilli islam musirkinu ngadi musirkinu nga fala jubili firay wa farati niswatu al muhadarati silaminu benu ko nyino ngani silam musirki yagaru benu ko nyima kanu ngani musirki yagaru ko yuru iga wuri kaneta parce que hamu jaga karabani wuru kayle ka taga dingiranu iga wuru ken no gondi musliminu nda wardi batenga ida ka hanu njagondi islaminu nda wardi batenga honu wa gajana honu wa kanu njago honu di ka hanu njagondi honu do gajangi ngame honu gada me gara sobe gorna khalsinu laka gorna na buru mutu karam ya huyuna khanaim o hine yi aqtadiru madu fanajala min 40 rajula liyasibu min al khanaim min al khanima non no nyani tan nan karage ke serebe annabi nyimmi ngari siga di giden ngam nanti na gongo khoten jaki toron no gondi na gongo khoten jaki toron har kaga na wari kambindo nyago ku huru ngutu igate lo sedi khamaga yanka mi ki annabi gana ka signali nanti khalli anga birabe kembre kana yanka non no nyani tamme ke sedi ndano ida hutunde ndabari ala rahmi ma kana lahum min al amri al muakkadi bil bakhai fi amakinihum wonda ngi hallande be nyimmi nga na kangarin ci gonda nanti xama yanka katoko giden gamma mi gana ka signali nanti xalli iri ke mutu iri ke balle kuta parce que taybu annabi nyimmen alla kutande ndo annabi nyimmen kutande haro dange lengi comme su gana yebba alla ta tokkandi uhudi tanyere ke seydi mbure hoda kaga katay mo be uhudi tanyere ke seydi mbure gilliga bakka madina alla ra konire laqad sadaqakumullahu wa'adahu yitafusunahu bi jini hatta yitafusunahum hatta ja fasaltum wa tanajatum fil amri biram be kaga ho ngari kembere kaga ke be xanu hubbu duniyalli makasuga qurini naga jangi ngara ida ka honu chakul tay o kubeno ko to birene alla kutande ndo ande bi nyimmen kutande comme suga na yebba ina bakkandiya sawada ga bakandin mo so na ahale ngari yam bamma khamana bagandiya mana bagandiya ida ndabi nyimmen kuta yelli bakke nganyana madina ndabi nyimmen ton to madina imadunge idimi mbogu khabo kemballe taybu agar kubeno ka konta agar segendi kamunde khamaga yanka kun gari yanka i wore no gondi nondo no nyeni Khalid bun Walidi ya Abu Sulaiman sayfullah al maslul nawtu musrika gondo silama gondo daga tangabe jihadun kurede khama daga jihadun kure sudi aga daga ho dara wale muta sudi aga daga ho hodi aganya sudi tangabe jihadun kure gelaga musrika gondo silama ko ngani su ko me tangabe jihadun kure daga kenya ada wale muta sudi tan na kade sere gabbo sedi ndano kuit boda ko na kada tanu siki garni na Khalidu garni tanu siki ya ilandi tan na kade sere mu manga yang kaga to ko soro tamme Khalidu gara fursangita mana Khalidu opportunity di ngangita ke opportunity ke ngani hiri anyame Khalidu telengo ke da soro ku tammi be ga to giden ga mari mentariya kunchuro tamme di kari agara soro ku tammi kari kembre ayan qado islaminu ballekata islaminu ku banu hono ga birake no gondo hono ga jana hono wurundo kubenu ga wuri kana mushrikunu hono wurundo kumbatinga wira gana wiga jana hono wasagarandi ni Khalidu khado opportunity ngita kembere na ngirdo halle kita ida islaminu ngara nakana ndi kubenu ga wurni kane ado Khalidu girdo halle paw idi wara mena
igadi wara mena keta wasa fursano sayyata arafa hal mushrikuna biram benga igada khalidu luki khannemugo mushrikunu ndatu kameti kame 100% nanti khalidu chanjingita khalidu da chanjingita i gayle ile na gadi kubenu gara durundi o kuna khilida durundi ya kubenu go wuru na durundi kane na islaminu kunyan shagarandi di batenga i gayle ile ni gadi nangaw haldo idi wara mena kembere ya garanyanda mushrikunu ku bandera nyogo wutu na wurgi kamu kembere islaminu ni ala sakka islaminu ku ware groupe nu go ile mena gadi mushrikunu nga guji annabi nyimmen kama sallallahu alaihi wasallam ado kallenga sanki geta annabi nyimmen kallenga sanki do jamanno on kemira allah annabi nyimmen nga ati annabi nyimmen ni fo fi muakhiratil muslimina anyi do islaminu ku halle igada arisi be dabara kenda no tillise be agano ngani ado madina ngo kusuro nyiri be gati kubinu na annabi gadi no ngani annabi ganyi no nunye birambe nga agara wari muhajirun nugu sabu watu kembere fare ngano ngane ado sabu soro nyeri gelilan sari gango ado soro hilli kahni muhajir nanu birambe ngara fursanu khalid tatalla min walali jabal nada asabun bi ala sawtihi aliya ibadullah birambe ngande bi nyimme gara khalidu groupe ngari ga giliro gide ki halle ga wurni abi shabonu gangun harikati ngalla ko mo khaylerini uranu ko khaylerini kanji ga batte no khaylerini ka mushrikunu ngusa nabi dange gangundi khande bari gango mene gangundi khande ke daga mushrikunu ndamugo ati wala allah mu kanu akhira bo ile min al muslimin ara wanyana parce que groupe ke ga sanki mo ke groupe ke ga sanki mo be keta ara wanyana mushrikunu gora gangundi khande ke mo honu wono kundu annabi tinta ile gangundi khande ke mo agati aliya ibadullah ile gujini kata annabi dange gangundi khande ila tunan ti annabi ni muhammadu ahati doke ila annabi no kundu igarano gontu iguji katai konantin daga ina kari kata islaminu kubicega aga kubinu kiri kata kumbicega kino ngani koro kuna ora fursa kita ga goronda ga no na kari kata akapalle mo kubicega rini qawla ni sila ilal muslimuna nondo no nyina nabi nyimmendi sallallahu alaihi wasallam man yuradduhum anna wala hum janna ko gangilla na difanda baro danganira anna yontunde ndabari arjanna wandangani wallaha nanya anga man nanya nginta galle manga arjanna no gonde okay anga man nanya nginta galle manga arjanna no gonde kembere yugo gri ligeli lansari kango kuno gonde lansari kango kuno gonde na yonto ndende bari wa qatalahum wa taqutila agaja miga karni miga horondini na betakati horenga sage gadi ande bi nyimme nyi le diga me ga yile sage ne gadi ati kona kuyon tono bako kam magadi arjanna wan kamandangani iri kari gelli groupe mbo hana ma fadafahum wa qatalahum hatta qutila summa salih sage ayle gilli na nyontondi ida kari sikandilli gadi hillandilli ida kari sikandilli gadi ida kari summa nagatandilli gadi ida kari wa hakaja qutila sabwatu iri shuru nyiri sukar kuni madina ganguko la sarga ko kusoro nyiri be gano ngon ho hoda ganari ina kenga ja kenna gaja na gaja mi ga fatindi mi soro nyiri suga nyimen wala ma sagada sa biram be nga isoro ku sira nyiru ninga khen wala mu yebo ga hawla ho matu gande be nyimen garanga illa qurasheni ganta qurashi kan ko soro ili talhabu nu bedu la do sadi bun abi waqasi ado sadi bun abi waqasi kun soro hillan to Allah nabi nyimen garanga ga sangalun kembere ganya keta mushrikunu nda bandera ke ida mushrikunu ngodo kata nabi nyimme ngano harse wa guyinirini iga ken gujinde no gondi hata asabatum hijaratu wa qali ajli ala shiqi yogoda gidin kuntura wutuna nabi nyimme katu na katu ken no gondi na gullati gidin kuntura ke ma nabi nyimme maga xenne karanka makendi maga xenne nyien te sage ilekta ndini gadi soy kamboku ureda ke soy kamboku benuga uredanga ida bane ko soken no gonde ngo wala nurul yakin ngumenga konno utbadu bunabi waqasi sari bunabi waqasi ko gone kenya nda tammenci agara nabi nyimme ngara ga sigi parce que aga xenu ke xenne be no gondi kunda xenu gumba no gondi
aga khelu gumban no gonin nurul yakhinu gumen kenga konno ali do taliha iyalli na nabi hutu baka kengile na hutu baka gille keno e kumme keno godina sigindi igada hutu igada grindi igada sigindi utbata bunabi waqasi agara nabi wari igada sigindi maga sigi kati ara tamme joni agara tamme ko sonera seli daga na ada kanji amene agada seli daga na allah subhanahu wa ta'ala demande parce que ki tellingen i demande tamme ke nugube ga graki nugube gati halle some ke bange ke nyam pilinke na liru annabi nyimenda ke no kondi sallallahu alaihi wasallam na somo wurdu ngike bogo kambe ke na nyille kambe bane kosono no kadi na nyille kambe bane kosono abba ajogi buru ke ha jogi hanabe gada kita kebe gada konkoti gina gidun kundura nguduna felema maga khenne kendi ke ille gadi ara tammen jelay talha e atuko gadi hata bun abi baltata agada karam bay tamme ke sedi ndana da wari ada ni wutu bata bun abi wakasiyan sadi bun abi wakas ko ne agara me ko lisinga na jama ke bogo nan daga maga daga na maga karmi no man agara yongilla tay ille gadi ida katu ti kaha mana ibn qama abdullah ibn sa'id al-juhri kera gumal lemme ngutu agara gumal lemme ngutu annabi nyimme kankam barake ada flema kankam barake ada gumat do ko lemme ngutu ada qiti annabiya da do ko lemme kala flema e kankam barake kembele mande gadi kenda tingi ki gadi agara tingi ki kara gadi abrame asir ken gara tingi ki kara agara tingi ki kara ille gadi da katu ida katuti kahanga parce que ida katuti kahanga kaha ke katu ndem balle gadi mikhfadi ke ala mikhfadi halaqatani min halqil mikhfari ala mikhfali ke tondu ku hillibe gano ngane gadi kun qecime gadi angodo kembere mege ngunu ndako ku lengi kiye ke mo angana helmeti londi serbe ngana ngana anga motorcycle ngurni angana hondo gume nyanga kune ke berondini o ku igun galle ke la khaya ndem bati ko ku galle ke mo kuhune juno go mulle ni makanga yangana hari helemea anta halu nan tam beleme ikun kalle ke ndako kundu mik fadu ke tonto ku hilli gara katuti ka ke ille ke chini mi gadi na nyile na tenge ke kara gadi na tenge ke kara mik fadu ke tonto nyile tonto ni kam la ke no kondi ken ga ille kambo hilli tan ko li no ngana gadi wodriba ayda bi sefi ala atiqi darban ida katu nit ka nga gadi kunge ke kam annabi kallem pala ne nyi magano ida katu ti ka nga kunge kam istakali ajali aksara min sahari udi kurendangi halle awake ngaten no gon hiwe gam bungo kasoy katundi qote kebe gada kunge katundi qote kebe gada kita kunge ke kam ken katundi la kitamene ki halla nabi nyimmi saybo no kube nu gano ke on to digamende do kunga serbe nu gano ngani gadi dro ken igadi hatenya dro ken ngadu annabi naga ka habe ga nerni ana annabi ka habe ga ngawrono annabiya anayi kunna gemu kenga tambe be ga ngaw annabi kitana kunna gemu kenga antanyi mene saybo no yogunu no ngani yogunu fatiya imakatuna tu me sopinde ma Allah sari ga ngene ma gida nyagare nyaga tunu sare habe nanti kari hayke burundi birengari oda ka warne burundi bire ngari magida nyagare nyaga turu nanti kare har ken gara to ko gelli lalle mine ando serbe kaga woro me kam mata go monjo be ga ngambu ci ni agila nyagare nyata nanti kare hayge kimbira ni garatu na buru kap islamin tay islamin ku be nu gadi i hatenya drokenga tamme be ga ku mutu wado bunne ya kellanda ajib because ke ka hakatunde kungi kam makenda kita ro khari kanal qad labisa dari ayni ko nyoga da kona gara jopandiranga sage aga ndaka ko mi gondro ko hillirondi ado mi fodu ke gay men annabi mini seydum buraguna uhudi kurengoto sallallahu alayhi wa sallam kam mi fodu ke gay ado mi gondro ko hilli kenyen ni har kungi ki kam makatunde aga makaturo na kita tay kesunya o waxa kullu hajihi ala rahmi difais al qurayshini ku yontondi difal mustamiti ko karinde nyonten mako mana ko ku kara ku gara yontonde be barke non na katuti ka hakeyo na tamme na tammenje da yo na kambo ku hilli na kambo bana ko sugure da ke yo
na katuti guma lemme ngaw na katuti ko chege yo ko cingulla ke na gullati gidon gondura ke ku sunya kuro sigango ku hilli yon ton nyani ken yide madina gon ku ida soro ko nyeri sukar iga ken nogondi sadi bun abi waqas radiyallahu anhu tammira tammen ci tay annabi nyimende tamme ke mi bokoti ata dangana annabi asedi you want sacrifice ni iwi ma yonkin sacrifice nan dangane fidaka abi ummi ima di habo si wi yonkin in sacrifice nan dangane tigen talha ibn ubaydullah وقاتل ابن وقاتل طلحة بن عبيد الله وحده طلحة بن عبيد الله بكسار بن أبي وقاص خاغا نيونغاني تامنچ ديكين غاي برو اذا تامنچ دا غاي برو طلحة بن عبيد الله كتايا غا تو سربه غا سيكتا ada gajange dabarna yontundi dabari ma yontundi ki ga kinyene kusuro nyeri dubbe ga dangiye ma bane ga kem place mi dabarna kusuro nyeri be ga kirdangin kesuna anda be nyime na protect ho ganda katu kitne ho ganda katu katu ni kinyene mo be iwa ken no gondi talha ibn ubaydullah qad asabatum 35 aw 39 jarhan tanji kiro barama yu karagi tanji kiro barama yu karagi walla ga yuguna tanji kiro barama yu kabi sere hibe ga kita udi kurenda ngelle jangran de be ga nyima kanu ngoni daga maka sutumi wono do jare ngami yaki angana simmo kusuro angana simmo suro ko yugunu ile ngallanda ho subhanahu ananyi kubenu ga karadu annabiya kundu igara kubenu katu annabiya kundu idi ya kungari ida honu habonu kari annabi na kumpasi dago anay groupe anay killego nya annabi magana ku hasidago andrina to ko kumaka anara kino ku wujine do kamero tangarge sine dangi alle anara kino ku nanti kengille wi ke maganga na karata bana am poso ngara qur'ana karata no nyeri ya ki suron no haro go garambol no xawot nandi kungillo yogo no garenyen makille to ko kananda daga nangille gi hay kungillo harido go garambol no gana ta wura o janji gindini kam manay makita gabena na groupe ge no gondi aba braji gore nyana no gondi ba anay groupe ge killibe lu no gondi ani kudiga muni magi minu kitabu ko no gondi manay mi minu kitabu ko yimi xara gadi hamu ba makallan ko ta ko ko kani magaba la adri ku abdurrahman ibn awf ni da kun chopia tambidiro sopindu nyeri kuni kubenu ga bira halle kebe ga karake no wakata kin o da ka wakata diga benna ma gila kam anay allah qada qannu ngonu da qur'an ken ngona ti o ma wala li ghaibi bidanin mamudu heti kutu ngane de ngada kebe kine nan di wahawi ke bana warakata kana zuwa bi nyandi annabi na ken gille mugundi kunja yabonu ana mugundi abubakar nuyi ana mugundi umar nuyi ana mugundi usman nuyi ana mugundi bilal nuyi ana mugundi amar nuyi wujine do kamero tangarege sini halle no gon nan dingere ga matin guyayde nan dingere ga ndo annabi ta ko yaageti yaage angana ki ko har islamin nan hakkile ga islamin be mi dun dara ko ganta maka maga sigi hana annabi nan ngiri gaburandi anari kille ke kininge mangille to ko de tay anyi mende ga ngille mbay groupe be ga ke tan na hoyde nan dangana kenki langana karata bane ayam boso ngara qur'ana karata no nyiri tay korne go do siran kitabin tanji kero barama yukabi kenyen dekito tay o rabi yedi nabi sallallahu alaihi wasallam fa ashabati ma kit adi kitembarti bun adi kitembarti annabi nyimendo bunne naga bunne be gana irini gana sedi bunne be gana irini ma kiteki ga kawana ga kach aranda ga kiteki hutunu kiteki kawa kan tammi sigin tammebe bane ga sigalo ko nagala suha ati hasan ati gollenge mu sai baki kiteki ga kawa walamma usibati asabahun khala ati gollenge mu mana kiteki ga kawa do Allah mbinye gollenge man de nyimmenti law qulta bismillah agan nalla to ngo nan di bismillah gambini maleka nu nya wurgini soronju wa hayni katay ki haqqati ngoni qilali haji sa ki haqqati lighinde kundu ga ki haqqati lighinde be de kundu ki haqqati kundu jibril yan qaro mikail yonto ndano gani iga gajana nande bi nyimmen cangaldu cadda li qitali kembirenga
muslimo kita groupe nu iguji kata nabi nyimmen no kunga sallallahu alayhi wa sallam wa kana awaluhum sir hanabe gari abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa ma hun ubaydullah ibn abu ubayda ibn jarrah radiyallahu anhu mari wa taqaddama abubakar kinyo ngani kuro lienje halaqatal mighfari ina mighfari ke yonto baka ina mighfari ke bogu annabi nyimme nyin kollan igara barama ina mighfaru ke bogoti baka allah annabi nyimme nyin kollan na bogay ala an waji rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembere ina mighfaru ke yonto baka annabi nyimme nyin kollan ina gos xambi ma diga men na ramma tan ko tunam ma on min nagadi kuro ina mighfari ke mighfari ke be gatonde ay ngollanga ina bogay mighfari ke bakke no gondi kadi hoyle bogotni kambo gudi kadi hoyle bogotni kambo no gondi tala habunu bedullahi akanyandi kambo bidiraga na taxu mighfari ke gatonde annabi nyimme nyi ngollandi ayandi kambo billi taxay na hurti bakay agara hurti bakay gendi aganya gala ko dimang kambo ku hilli atondi aburu agadi kambo le ko na kini na farti bakay ada kambo hilli ko sa gara kendi ada kambo hilli ko so agara kenno radiyallahu anhu kembere keta annabi nyimme ayle annabi nyimme gadi ira wutu wasana jalika wasala ila rasulullah abu dujana iwa ken no gondi abu dujana ken kinya nabi nyimme bang abubakar gari abu dujana ka kinya no ngane khadi kona nabi dema isuga nyiga kubenu ga wuru ido ga ngame no gondi nanti khalidu ride sasa saybon ku yugul simme annabi bangen na kammo abu dujana yille wurnu abubakar hina wura kinya abu dujana gari abu dujana ga kinya no ngani mushabun umere ka kinya na liya nabi bangi umar ibn khattab bukhari ali ibn abi talib gari wa ghayrihim kembere ko o tadara fa adalu muslimun ga gabono na liya nabi de mamo be mushrikin ko ga de mo mushrikin ko serenga be mbay guji na liya nabi bangi ngako ndunya na yontonde de bari kembere islama gonchigi islami nun chigiti ke yontondi qore yogon wono ngani kunga sedindi tamminga yogon wono ngani kunga tamme nyontono yogon wono ngani yele qissaham ala jasadi ko ga gira ko nagada yogon wono kunga tamme ngi mo ndi hate menagan yogon wono ngani kunga soronka tamme cedini yogon wono ngani wage metammenga yogon ka hangi maka yogon kun ka wono ngani idi droke i hate kanya droke nga na barti na bartalo ka hanna ka habe ga nek nyina annabiya yikunna uru ina ka hage na gemay wakana liwa be ko ga gira ko nakada mo be uhudi kurenga jopeni alla nabi nyimi ara bandera no sikya siti agara bandera no sikki be siti ara bandera bana ngini musabun umera kendo ko ko giri makka ndali madina adi bandera ngini musabun umere tay bandera ngani musabun umere kitten no gondi fadaraba wala yedi ida kitite gara gaira kutu mane ka hande kitite ke sampara kutu ada bandera laga tikiti nogem ila ken garage da kutu igara kiti noge ke kutu kembere a ragati gijimme mana gona katan kanne gewre na ragata gijimme ngara tushi gurungu ngam hada khudila miga karni wa kana alladhi qatala huwa abdullah ibn qama ayanda musabun meru kari fatini uhudi kurengota agara musabun meru kari akharu فلما قتل جنة أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن سيمو إلى النبي أكري موسى بن عمير أجر موسى بن عمير فاتني أحاكم غير الله النبي من فاتني صلى الله عليه وسلم because موسى بن عمير أرى النبي قوا har kenyani uhudi seydum buruku ino wujino do hoshine dangi halle kamenga de mirni ugu harni kiano wadangi harni anu kundumen kamenga de mirni na huruku na seydum buruku bagandi ida musa bun umeru tu na hamjatu na samas bun usmani tu
angana daga kaburo no ku yam bay kenya wala no ngana dungal limay go wala kabura ke na kanendi ya kadi yakka ho men ngani kundu men ke murtani to ana gore be gada a wari ya gada lagami ati barama yeso suwar duna no na ahram barena na musa bunu meri yeso mbak because ita gando annabi ngaw aro annabi ngaw iri tu kundu nyen nanti kebe ho ha sere haram bare kundu wa Allah annabi nyimme sere haram bare nyen tay Allah haram bare ju hoti man dengi annabi go da ga dangay kitabe ke mo ida musa bunu meri tu nanti aro annabi ngaw o go annabi tar ko ngara kitabu ndi mo ida tu kundu bane ki ida hamjatu agilo enda khanto e sirani sira khanto nyina ken abarakatan dimmande aro mushrikin ko wada golli bure be nyangay na no gombo na suhunu kuna dingira gabe kutu ida tuti ken ida sikanditu ko sammas bun usman parce que ida burume kamma ida tunan dike sikandi hay ke bane hay sammas bun usman kenya hay qabru no ganga daga nga kebe walla no sa simma magiri dinga nya sa kana kana ke dunu gun ya ga daga yakka ho meni burno ngan ken gutte se zuga tan da kare hadi do ga kama agarna parce que kutte ko sudo nyi yenju nyoro de sa ngana daga ngana nongal alla ga non ko mira nyi se nege ko ita gabe musa bunu meri do an nabi nyimme nyi ngawa agara kende bari fa ansara ibn qama wa sa'an inna muhammadu qut ibn qama qaru amene atida nabi nyimme ida kari ida muhammadu kari agara kende bari bane kembere khibaren chanqi bi suruya khibaren chanqi bi surwa ala tewe no gonde nanti alla nabi nyimme nga akara taqafafa hujumul mushrikina mana ibn qama da je digame khanya sababu yigari silami nunga guji garni mogobe hobogi guji yege parce que muradun kuni mane aganya mogo ila soronya sibile o daga jihadu gedi mogo hinu hillige kengen na fursan na kenna mogo hiri hamu jangara muhammadun kara ku hillige nankara sasa hamu jagen kara non kuri dangan ibn kama ga ile kharuna ndi Allah faren kari sallallahu alaihi wasallam sasa kita musyrikin ku ho gara kurasi ngudu kita illi nanti mahmud hadi do gona kari karama ho ile takandini amamdu ka karabane kita ga su ile kopene na nguru nani le daga nadi balle gadi hidana magin kita bo mahmud ka karabane ge anime iji jannu annahum ashabul hadaf o balagu ma aradu sasa mana talbo ngonna gono talabu na nyawo jadnan mana yi sasa kita ashabul hadaf mana ira golu londi golu ngoroba ne kita ge o kinye honga o gani kebe murnu quroni le do halle موقف عامة المسلمين بالا تتويخ أورغورا أنا وراي تامو بايدا كان تاني كيلو متر نيري أيوة قد قلت ما قلت وهو كبه كنورا كوني ديغامو كو هوسري بانام بانام كو بنو غادي خانا كوني سكران دابا تينا كل بني آدم على خطاي وغير لخطاينا توابون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.